भुवनेश्वर रु कौन कौन आनी आपण मानक आम देखी नु मेकअप प्रोडक्ट बहुत सारा जिनस आनी चलतु देखीदे कौन कौन सब आम आनीचु देखा कौन कौन सब आनीचु आम कौन केते प्राइस पड़ला बजेट केते भीतर है दे मु खोलुची सहेली हम जाइथिलु अपन मानकु देखैथिलु वीडियो रे तो साहेली स्टोर जाइथिलु सेदिन भुवनेश्वर बहुत जगह देखिलु गैलरी जाइथिलु आ साहेली स्टोर जाइथिलु मार्केट बिल्डिंग जाइथिलु 1 नंबर मार्केट जाइथिलु 5 नंबर मार्केट जाइथिलु तो कोठु कोन आनी छै चलन जीवा देखिबा मेन करी हमर फास्ट काम थिला जे मेकअप प्रोडक्ट आनिबा तो सेठी दिन मान रो सब जिंस सरी गला तो मार्केटिंग बेसी भी किछि करिनो किंतु पार्लर रो सब जिंस नै आस जहा नथिला चलन जीवा देखिबा जहाँ नथिला नुए जहाँ जहाँ दरकार थिला आ सब नवा जिनस आसिया थिला मोटोडो खोलु जे तो कहै सेटा पूरा पूरी पैक करके दे चंदे फास्ट बाहर पड़ला गिफ्ट हैम्पर एटा आमे जे तो गोटे वर्ष आमे जो डेट रे जाइथिलु तो सेही डेट ता हमरो थिला आमे माने पूर्व वर्ष रो सेही डेट रे ही जाइथिलु सेति पय से हमको हैप्पी एनिवर्सरी जणे की गिफ्ट एटा देथिले गिफ्ट हैम्पर गोटे नुहे आउरी अछि दीटा तीनटा देथिले तो एटा फास्ट कौन कौन प्रोडक्ट अछि देखि दबा एटा होची पीएससी रो गोटे पाउडर आनथिलु लूज पाउडर ना बनाना पाउडर लूज पाउडर आ एटा गोटे आनथिलु सोपारिल रो प्राइमर आ एटा होची गोटे कोन कवर अप माने जो समस्त हेयर स्टाइल कर साला परे कोन सेटा कहूनो जो मनकर हेयर ग्रोथ बहुत कम रहउचे आ किबा हेयर स्टाइल कर साला परे से मनकर उपुडी जाउची कार एपट रे नथिबो कि फांका उपुडी जाउची न आगर जहार उपुडी जाइथिबो जोडा हेडा मेकअप करिया बे मनकर हाइड करिया बे एटा ओके रख ताकू ब्राउन कलर नथिबो आटा होची ग्लिटर प्राइमर जो हमर आई मेकअप हेला बे जो ग्लिटर लगा होची एटा होची तार 18 लिपस्टिक तीटा लिपस्टिक बहुत सारा नहीं आसले ना लिपस्टिक आनथिलु हमें एटा लैक्मे रो लिपस्टिक दिटे जको सेड एते सुंदर तीनटा आस्तिला एटा गोटा आस्तिला एटा होची कोन सुगर पॉप रो लिपस्टिक एटा रो सेटटा होची 16 और ए दीटर सेट कोन अछि किंतु बाकी मस्त मस्त कलर भी अछि एटा होची हेयर फिक्सर हेयर स्प्रे हम तो जानि भल से किछ या कोन अछि एटा होची मेकअप सेटिंग स्प्रे एटा गोटे और एटा होची कोन हां एटा लैक्मे रो मॉइस्चराइजर गोटे अछि पीएससी फाउंडेशन गोटे अरे काम पूरा मस्त ना जोटा कोनते मस्त आ गोटे फाउंडेशन अलग अलग शेड अछि डॉल गोटे फेयर गोटे तो दीटा अछि लिप सेरम गोटे जोटा की बहुत माने लिप यार स्मेल ऑफ पूरा मिंट भळ्या कूलिंग इफेक्ट तार अछि और एटा गोटे अछि कोन सोपारिल रो आई शैडो देखिबा वाओ ऐसा डू ग्लॉस और हाइलाइटर ब्लशर विथ हाइलाइटर अछि एटा होची ग्लिटर मोर सब बेले फेवरेट एटा नथिला जतो बेले बहुत इच्छा थिला ग्लिटर टानिया एटा न्यू आईब्रो एटा होची ड्राई आ ऑयली दीटे जको अछि पाउडर डस्ट और क्रीम अछि आ ओटा डस्ट अछि एटा होची काजल आ काजल टारे गोटे गोटे पटे काजल लगा पाउडर अछि आ गोटे स्मच करा धर काजल टा मथे पे पुणी बाहरला लिपस्टिक चारटा लिपस्टिक सेट
ସେଠି ଆଗରୁ 3ଟା ଯାଇଥିଲା। ପାର୍ଟି ମେକଅପ୍ ପାଇଁ 2ଟା ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ରାଇଡାଲ ବ୍ରାଇଡାଲ ପାଇଁ 4ଟା। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁଡ୍ ସେଟ୍। ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କାଜଲ ନା ମସ୍କରା, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରେ 2 in 1 ଅଛି, ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟ ବାଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଏଲି ବାଲା। ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଆଇଲାଇନର। ହଁ ଆଇଲାଇନର ଯୋଉଟା ଏଟା ଭଲଟା ଆଣିଛୁ, ଷ୍ଟିକର ବାଲା ନୁହେଁ ଯୋଉଟା ଲଗେଇଲା ପରେ ଉଠିଯିବ, ଏଟା ପୁରା ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ। ଏଟା ଗୋଟେ ପାଉଚ ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ, ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ, ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଅଛି, 3ଟା ଗିଫ୍ଟ। 3 ଭଉଣୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ୟୁପିନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଜିଗଜା କ୍ଲିପ ଅଛି, ଜେପି କ୍ଲିପ ଅଛି, 3ଟା ପ୍ୟାକେଟ। ନହେଲେ ନର୍ମାଲ ବାହାରୁ କିଣିକା ସରି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ନା, ଏଥର ବ୍ରାଇଡାଲରେ ବହୁତ ବାହାରୁ କିଣା ହେଉଛି। ଆଉ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ଅଛି କଣ ଏଇଟା? ଏଟା ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି, ଯୋଉ କୋଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଆମର ପାର୍ଲରର ନେମଟା ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ହବ ବୋଲି ଲୋଗୋ। କୋଟ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଆମର ମୁଁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ପରଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ରହୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ବ୍ରାଇଡାଲ ମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ବୋନ୍ ଗୁଡ଼ା, ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫୁଟା ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ନେଇ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ସତେଜ ଥିଲା। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଏଟା କଣଟା? ଏଟା କଲର୍ କନସିଲର ପ୍ୟାଲେଟଟା। ଏଟା ଡର ଲାଗୁଛି ଆକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ, ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର କୋଉ କଲରଟା ଲାଗିବ? କୋଉଥିପାଇଁ? ମୋ ମୁହଁରେ କୋଉଟା ଲାଗିବ? ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଗିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ ଗଲା, ଆଉ କଣ ନା। ଏଟା ହଉଛି ଆଇ ସ୍ୟାଡୋ। ଆମର ଦରକାର ଥିଲା ମାନେ ନ୍ୟୁଡ୍ କଲର, ହେଭି କଲର। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଆଇ ସ୍ୟାଡୋ ଅଛି ସବୁ ନ୍ୟୁଡ୍ ବାଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଭି କଲର ଖୋଜୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହେଭି କଲର ଯୋଉଠି ଥିଲା ସବୁ ବାଲା ଗ୍ଲିଟର ବାଲା ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ସେଟ୍ଟା ଆଣିଲୁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ଆଣିଲୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁ ନ୍ୟୁଡ୍ କଲର ଅଛି, ଆଉ ହେଭି କଲର ଅଳ୍ପ। ଏବେ ତ ହେଭି କଲର କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କଣ ହାତରେ ଲଗେଇବି, ବ୍ରଶ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ମସ୍ତ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ତା ଖୋଳଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମେକଅପ୍ ସାମାନ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା। ମେକଅପ୍ ସାମାନ ଏତିକି ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ପୁରା ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଭଲ ଇଏର ଜିନିଷ ନା ସବୁ ବ୍ରାଇଡାଲ ପାଇଁ, ଆଉ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ବାଲା ହିଁ ଆସିଛି ସବୁ ଏଇଥରକ। ଆଉ ନର୍ମାଲ ତ ଆମର ଯେହେତୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 2 ଇୟର ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପାର୍ଟି ମେକଅପ୍ ହଉ କି ବ୍ରାଇଡାଲ ହଉ ସବୁ ସେଟ୍ ଥିଲା। ନର୍ମାଲ ଆମେ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ସବୁ ଥିଲା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ସହିତ ଆଡ୍ କରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର କରିବା ଦରକାର। ସବୁଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଡେଟ୍ ଦରକାର ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଭର୍ସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଜାଣିନଥିବେ ଆମ ପାର୍ଲରକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ରୂପାଲି ମେକଓଭରରେ ମେକଅପ୍ ହେବେ। କୋଉ ମେକଅପ୍ ହେଉଛି ଏତେ କଥା କହିଦେଲ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି କୁହ। ପାର୍ଟି ମେକଅପ୍ ହେଉଛି, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମେକଅପ୍ ହେଉଛି, ବ୍ରାଇଡାଲ ହେଉଛି, ରିସେପସନ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଓକେ। ମେକଅପ୍ ସାମାନ ସେତିକି ସରିଗଲା। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଟିକେ? ଆମର 4 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲା ମେକଅପ୍। 4 ଘଣ୍ଟା, ପୁରା 4 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଚଏସ୍ କରି ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆଣିକି ଆସିଲା ପରେ 4 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଲା ବେଳକୁ 1 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲାନି। ସେମିତି ଆଣିଲା ବେଳକୁ 1 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆଣିବ, ଯେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିବ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ମୋ ଜିନିଷଟା ସୁମିଦେବୀ ରହିଲା। ସୁମିଦେବୀ ତାର ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଲାକ୍ମିର ମଏଶ୍ଚରାଇଜର,
होची से ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ गिफ्ट हैम्पर एटा मो gift gift hamper मोर बेसी पसंद तीनटा गिफ्ट हे गला गोटे पाउच गोटे बॉक्स आ गोटे एटा बॉक्स भीतर अछि एटा सेरम गोटे सेरम अछि आ गोटे आ गोटे फाउंडेशन फाउंडेशन एटा सुमिदी रो ता फेस रो शेड अनुसार से तीनटे एटा होची मेन जिंस जोटा कि माने कहा स्किन को कोडा सूट करबो कहा फेस को को सेटा लागिबो सेटा होची सबुठार बहुत बड़ जिंस के रेट भी हेबे के रेट तापरे देखिबा आबे हमें कोन कोन ता परे आनी तामे छोटा मोटा जिंस मोबाइल कोन आनछु जिंस नै टावेल अछि दिटा रुमाल अछि तीनटा आसी तीनटा हाँ। छटा गला गला साइड गला तापरे अछि बैग टा के देखा बैग आगे किना हैची हाँ आमे मेकअप सामान किनी सरिया परे आमे तीनटा बैग हम आखि के भलो लागिला तीन भौणी जाइथिलु तीनटा बैग नै एटा मोर फास्टा एटा सुमिरेर तीन भौणी तीनटा बैग नो बैग देखिलु नै आसिलु घर के बुलथुलु बैग फेर गुडा हाँ एतर बैग में हाँ नहीं फुल आसिलु। करके नै आसिलु एमितिर पड़े गला बेलु भी काम रे आसीबो तीनटा बैग आनलु तापर आसिला एक साड़ी आपण माने देखिछन त वीडियो रे किंतु कोउ साटा आसिला कोन ना आपण माने जानना भी साटा का रे आसी मम्मी को पे आसी हो सेटा देखो फ्लैश टा टी ऑन करन तो देखान तो पूरा लाइट कलर टा लाइट मतलब वाओ वाला आपण माने कमेंट करी करन हां सेठी मु पकेइथिली एठी तू पकेइ दे ना ना मु पकेइमी ना बोरो बो तार पकेइबो तू तो बड़ झियो आनिछु तर पकेइ खांछु तो सेटा गोटे स्काई कलर लाइट स्काई एटा हां एटा एटा गोटे green। आ गोटे लाइट कलर दे नेसु कॉटन सके देखो गला कॉटन साड़ी एते सुंदर सुंदर साड़ी तिला कोडा चिकी लच्छी जिंस वाला ता भितरे आमे हमर किणा किणी भितरे सुमिति तार छोट मोट जिंस केतटा किन देछि जोटा कि आमे टोटल आमे अनै नथिलु कि आमे भी भाबी नथिलु आनी बोले किंतु मते कम टा बहुत बढ़िया लागला आप बोले व्हाइट टा ही भल लागला मते एटा भल लागला एटा भल लागला किंतु एटा भी बेसी भल लागला एटा भी गॉर्जियस कलर टा लागছে एटा सब क्लचर छोट छोट क्लचर तार से दरकार आपण मन आसी काहे कि सेमानकर के दरकार एटा हमर दरकार बोली ओना हैछि भी देखछु ना नहीं एटा काको दरकार को कलर टा कोन कहबे ओ नै ये नहीं दे दे गेछो बोला मोर ड्रेस केतरा थिला रा देखा जल्दी तापर सुमितरे दिटा ड्रेस थिला दिटा तीनटा पूजा रे तीनटा ड्रेस थिला ताको कोन करछ से आनी के आसले कि ना धोई के सुखे दिछ मु धोइनी वाओ ए ड्रेस टा हम केते ड्रेस माने कोन देखिला पर मते ए कलर टा भल लागिला बहुत लाइट कलर किंतु एटा कैमरा रे भल लागियो बोली मोटा आनी से ड्रेस टा केमति लागो मते कहले पूरा भल फालतू फालतू ना वाओ लागुछ एटा मते भल लागिला हम नेसली गला ए दिटा मते से पिंक कलर टा बेसी भल लागछि आ एटा भी मु आनछि सेम सेम Pink टा मस्त। अलगा कलर पिंक टा पूरा मस्त कहली दिटा को सेम ना हम दिटा को सेम एटा भी नेक मते टिके भी नेक सेटा रूपाली दीदी चॉइस करछंती आ एटा मु चॉइस करछी जेहेतु मो भोणी टिके गोरा ओहो गोरा एटा का କିନ୍ତୁ पिंक टा भल लागछि कलर केडे सेते एटा ए कलर टा मु चॉइस करछी मु कि कहतले अलगा अलगा आनिया में से गले ना दिटा जाको सेम कोन दीटा जाको कतरे पिंदी गई ए हमची गला कलर टी जिंस नहीं आसिलु मो चश्मा अरे हाँ तो गोटे असला बेल्ट गोटे चश्मा हजे दिछ ना ना थिला त से कोडी रहि जाइछि त भितर गला एते जिंस आ कहला जे मु चश्मा न नेले जीवी नाही हमें केमी जानि तमे सेड सेड देख कोतरे थिबो एथिरे कोतरे नाही तो नले मु फोन नहीं कि जीबे से दुकान चलो से कहला से न रात्रि कहला जदि नथिबो तले मु आउथरे जीवी से पछबडी जो अछि से नै नै से मोर भी पळी आछि एटा को मु एमती पिंदी की मार्केट रे जीबी आ एमती पिंदी की ब्लॉगिंग करबे हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एमती हबो बाप हा बेटा बेल्ट रे जिया हापुडो रे पड़िबो से केमती एंदी करले ढाढा जीव मु सेठी कोन कहले तांग मु कहले सेटा पूरा ये करी देखियो कोन मारी देला
ବେଲ୍ଟଟା କିଣି ଦେଇଛୁ ମାଡେ ଯେ ଦିନ ଖାଇବୁଲା ଗୋଟେ ଢାଇକିନା ନେମି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମୋର ବେଲ୍ଟଟା କିଣି ଦଉନଥିଲା ବେଲ୍ଟଟା ତତେ କିଣିଦେଲି ଚପଲ ମୋର ଦିଟା ଆସିଛି ଦେଖିଦବା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଇଏ ଲାଗିବ ବାର୍ଥଡେ ବେଳକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା କହିବି ମତେ ଚପଲଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯିଏ ନ କହିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା ମତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନା ମୁଁ ସେମିତି ବଦମାସ। କହିବେ ଚଣ୍ଡୀ ଝିଅ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇ ଜୋତାଟା ମୋର ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆର ଯୋଉ କଲରଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେ କଲରଟା ନଥିଲା ମୋ ସାଇଜ ନା ବଡ ଥିଲା ଆଉ ଛୋଟ ଥିଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚପଲଟା କହିବି ଏତିକି ଜିନିଷ ରହିଲା ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି Like, ମୁଁ share, କଣ subscribe କହିବି କରିବେ ଆଉ। ଭିଡିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଗଦା ଗଦି ହେଇକି ପଡିଛି ଭିଡିଓଟା ବନ୍ଦ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ସାଇଜ ସୁଜା କରିବୁ ବାଏ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ